Evo možete da vidite kako izgleda presjek torte. Ukus je savršen. Pozdrav sa kanala Vučkova kuhinja. Danas ću vam pokazati recept torte koja se zove žuta torta, koja je pravila moja mater koja nažalost više nije živa. Ali recept te torte je savršen i preukusna je i prelijepog izgleda. A za pripremu torte sada ću vam pokazati sastojke iz još uvijek sačuvane njene teke sa receptima. Evo vidite, to je ta sveska gdje piše žuta torta, znači za kore treba 10 bjelanjaka, snijeg, 22 dkg šećera, sok od jednog limuna, 20 dkg mljevenih oraha, 2 kašike oštre nule brašna, sve izmiješati i peći na 4 kore. A za prvu koru vam treba 5 jaja, tačnije bjelanjaka, pola šećera od ukupne količine, pola brašna, pola oraha i pola soka od limuna. A sada ću vam pokazati u kojoj se tepsiji peče i koje su dimenzije te tepsije. Evo sad pogledajte. Evo vidite, unutrašnji prečnik tepsije je 32 cm sa 39. To je standardna dimenzija te tepsije. Sada ćete da vidite dalji postupak. Evo vidite, sad smo odvojili žumanjce od bjelanjaca i sad ćemo pustiti da se miksa bjelanjak. Pa ćete onda vidjeti šta i kada se dodaje dalje. Evo vidite, ubrzate mikser da što brže miksa snijeg od bjelanjaka. Evo vidite, kad je snijeg već dosta umućen, dodajemo prvo sok od limuna. Evo vidite. I ostavljamo da se još miksa, pa ćemo onda dodavati ostale sastojke. Evo vidite, sad ćemo pomalo da dodajemo u 2-3 puta šećer. Pustimo da se malo izmiksa, pa ćemo dodati i preostali dio šećera. Nakon nekih 5 minuta miksanja dodajemo i još jedan dio šećera, ali još uvijek ne cijeli. Znači, otprilike od 3 puta dodajemo šećer. Pustimo svaki put po 5 minuta da se miksa. Sad dodajemo i posljednju količinu šećera. I pustimo da se miksa još oko 5 minuta. Znači, da me bolje razumjeli, to je 11 dkg šećera za prvu koru, pošto je ukupna je količina 22, ali uzeli smo pola 11 dkg za prvu koru. Evo vidite, nakon to kada je snijeg dovoljno čvrst, gasimo mikser. Sada ćemo da dodamo orase. I brašno. Pošto je to moja mama radila ručno, vi u današnje vrijeme možete to raditi i sa mikserima. Ali naravno na manjoj brzini. Sad ćete da vidite kako. Evo vidite, on to lagano miješa. Pustite da miješa dok se sjedine orasi i brašno u ostatak masi. Pošto je masa sjedinita, znači dovoljno je samo kratko vrijeme da se promiješa, da se sjedini ostatak masi. Sada ćemo prijeći na dalji postupak. Evo vidite, sad to samo treba da izlijete na tepsiju na koju ste prethodno stavili papir. Evo vidite, kada ste koru razlili i rasporedili špatulom ili bilo čim već radite, to stavljate na pečenju prethodno zagrejanu vrijeme na 180 stepeni, a na kraju ću vam reći tačno vrijeme za pečenje kore
koliko minuta i stepeni. Sada idemo sa tim u rernu. Evo, stavili smo u rernu i onda ćete vidjeti kad se ispeče kakva je kora. Evo vidite, nakon 25 minuta na temperaturi od 180 stepeni naša je kora gotova. Samo sad trebate da je prepolovite popola ili uzduž, zavisi kako volite da vam bude oblik torte. To ćete da vidite u daljem videu. Pošto smo ispekli kore, sad prelazimo na izradu fila. Evo vidite što ide u fil. 10 žumanjaka, 15 dkg šećera, pola šipke vanilije, to možete zamijeniti sa 2 kesce šećera vanilije u kescama, može znači. 1 filđan mlijeka, to je oko pola šoljice i to se kuva na pari. Ali to se sad prvo izmuti, pa onda prebacimo na kuvanje na pari. Ali ja ne radim kao mama što je radila na pari, nego stavljam u mikrovalnu do minut, pa vadim, promiješam, pa opet stavljam minut do minut na mikrovalnu i miješam dok god ne dobijem određenu gustinu fila. Sad ćemo samo izmutiti sve sastojke da bi mogli ići na kuvanje na par. I kad to uradimo na pari, u ohlađen ćemo fil dodati 25 dkg putra. I onda ćemo, znači, poslije fil stavljati na kore i na kraju samo ukrasimo arsima. To ćete vidjeti u toku izrade. Evo vidite kako ja to radim na mikrovalnoj. Stavljamo na otprilike 50 sekundi. I tako vadimo povremeno, znači svakih 50 sekundi izvadimo i provjerimo gustoću i nastavljamo dalje. Dok ne dostignemo željenu gustoću, pokazat ću vam kako treba da izgleda. Evo vidite sad nakon nekoliko puta u mikrovalnoj na manje od minut fil je potpuno gotov. Evo vidite gustoću, da se ovako polako odvaja od kašike. I sada ćemo u taj fil dodati 25 dkg putra kad se ohladi i izmiješati. Kao što vidite, fil je sastavljen sa puterom i sada izgleda fantastično. Pošto ću imati malo više gostiju, napravio sam mjeru i po i kore sam znači pojačao da imamo 6 kora sada, da bi torta bila malo deblja zbog broja gostiju. Znači sad smo uradili mjeru i po, a vi se držite recepta od jedne mjere. Znači sada ćemo da fil podijelimo na 5 jednakih dijelova da možemo da mažemo kore. To ćete vidjeti sad u daljem postupku. Evo vidite, fil je podijeljen u 5 jednakih dijelica, sad ćemo krenuti sa premazivanjem kora. Kao što vidite, premazali smo jednu koru, sada ćemo da poklopimo drugu koru i postupak ponavljamo do kraja dok ne potrošimo sav fil i sve kore. I vidjet ćete samo kako se ukrašava na kraju. Sada je torta potpuno završena. Žao mi što ne možete da osjetite ukus torte kada je budemo načeli, ali pokušajte da napravite po ovom receptu, sigurno nećete pogriješiti. Ova je torta preukusna i prelijepa za jelo. Pokušajte da je napravite. Evo možete da vidite kako izgleda presjek torte. Ukus je savršen.